Docteur, an ye kibaruyaw sɔrɔ kunun k'a fɔ ko coup d'état ko kuma dɔ fɔra Mali kɔnɔ min ye fasoden caman kamana gan kosɛbɛ o ye k'a fɔ ko dɔ minɛna min tun bɛ CNT kɔnɔ colonel dɔ de don un certain Keita n'i ma fili o hukumu kɔnɔna la dɔw ko k'a fɔ est ce que ko CNT président n'o ye son excellence colonel Malick Diaw k'ale yɛrɛ fana tɔgɔ fɔlen don kuma in na yala kuma a bɛ cogo di? Gandi ka bɔ k'a fɔ nkalon don tiɲɛ t'a kuma na mun minɛna na siga kɛlenba ma k'a fɔ k'a tun bɛ jamana ayiwa dafiriliko baara la n'o o dɔ bɛ yen n'o bɛ CNT kɔnɔna la ni lieutenant colonel don n'a bɛ fɔ a ma ko Amadu Keyita maa don mɔgɔ min en tout cas ne kɔni kelen-kelenna ma sigi n'a ye kuma si tile kelen k'a fɔ k'a bɛ se ka nin miirina sugu ta miirina min bɛ se ka na jamana in bi dingɛ kɔnɔ ka d'a kan n'i y'a ye i b'a ye c'est un gars très calme mais adamadenw an tɛ fa ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn dɔn et puis adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don ko dɔw da fɛ ko mun i yɛrɛ ni de bɛ se k'i sama k'i las'a ma donc an y'a ŋunuŋunukanw mɛn k'a fɔ ani colonel Diaw ka surun ɲɔgɔn na colonel Diaw convoqué don Kuluba nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen ayiwa depuis kunun fo bi an bɛ ka bɔ k'a ɲɛfɔ malidenw ye k'a fɔ tiɲɛ t'a kuma la bi tiɲɛ t'a kuma la sini ka d'a kan ni nkalon fɔra kumaw la n'i ma bɔ k'a kɔn ka kuma dɔw bɛ yen u bɛ nkalon lafasa nkalon kan dɔw b'a ɲɛdɔn dɔw t'a ɲɛdɔn dɔw ta ye dabɔkuma dɔw ta ye juguya ye u b'a lafasa n'e tora ten n'i ma bɔ k'a ɲɛfɔ a laban ni don min na n'i nana kuma o b'a sɔrɔ kuma wagati tɛmɛna i kan u b'a fɔ ko k'a bɔra bi k'a fɔ ko munna de b'a kɛra don min na a fɔra munna depuis a don aw ma se ka bɔ ka kuma komi colonel Diaw ale yɛrɛ tɛna se ka bɔ k'i dantigɛ na ka d'a kan a kuma yɛrɛ b'ale layɛlɛ de ne yɛrɛ jɔyɔrɔ bɛnnen bɛ premier secrétaire parlementaire ma o ye jumɛn fɛn o fɛn sɛbɛnko furaw ɲinita ɲumanw ye o ɲɛmɔgɔya fɔlɔ jɔlen talen bɛ ka di ne ma a ka kan ka bɔ n ka président k'a kuma bɔ k'a fɔ nin ye nkalon kuma de ye wa mun bɛ yen k'a fɔ sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛ yen nin bɛ yen o problème foyi foyi tɛ colonel Malick Diaw a n'a tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. min ye an kamana gan an ko yala Malick Diaw a bɛ sɔn ka coup d'état kɛ a yɛrɛ bakun na parce que fanga bɛ yɔrɔ min na bi ale yɛrɛ bɛ fanga la mɔgɔ min ye assemblée président kɔni kɛ yala o kɔni ye fanga ye o ta ye mais est ce que u ka nin hakilina ninnu kɛ pour que colonel ninnu bɛ se ka diviser cogo min na pour que affaire ma wa. Walayi u b'aw hakilinata o de ka d'a kan ne bɛ mɔgɔ dɔ mun ale tun bɛ fanga la depuis 2012 depuis 2012 coup d'état mun kɛra n'o o ma ɲɛ Amadu Aya n'a ka mɔgɔw an b'a ye depuis a mɛnna a tigi il a des dents contre le colonel Malick Diaw ayiwa 2020 ta mun kɛra filɛ nin ye président mun bɛ yen banda a kun ka surun o fana na kosɛbɛ o bɔlen mun filɛ nin ye il n'a jamais pardonné ce qui s'est passé donc toujours ale kɔni ka kuma ye dɔrɔn ka bɔ ni fɛn min kɛra dɔrɔn ka kɔn dɔrɔn ka essayer dɔrɔn ka colonel lanɔgɔ k'a kɔn dɔrɔn ka essayer ka kuma fɔ a ye ne hakili la yanni an ka se bi ma an ka miiri kunun na ban 2020 août jɔn de tun tɔgɔ bɛ ka fɔ jamana in ka réseaux sociaux kan kosɛbɛ ne hakili la o tun ye colonel Malick Diaw ye o tun ye colonel Ismaël Wage ye nka colonel Malick Diaw diɲɛ an bɛ se ka sigi ka taa page contrôler bɛɛ lajɛlen ko l'homme fort de Kati l'homme fort de Kati malidenw wulila dɔw y'a c'est à dire u ye diɲɛ tanuni bɛɛ ta ka ɲɛsin a ma k'a fɔ ko bi ko fanga nana dayɛlɛ fanga nana tila ka mɔgɔw bila baaraw la yaasa an ka se ka an ka miirinata n'an ka hakilinata ɲumanw di k'e bɛ wuli bi e mun bɛ ka fanga yɛlɛma yɛrɛ kɔn e tilala ka na e tun bɛ mɔgɔ dɔw kɔ e yɛlɛmana bi e bɛ na k'a fɔ k'o tigilamɔgɔ kelen k'e bɛna kumaw ta ka se ka bilagosi ta ka se k'o lasɛgɛrɛ ka d'a kan n'ale kun n'a tɔɲɔgɔnw ka o 18 intervention tɛ u tɛ e ni ne an bɛ yɔrɔ min na an si tun tɛ kɛ yan nɔ bi wa n'olu ka o fana wulikajɔ in kun ma ɲɛ maliden fɛn fɛn bɛ ka kulo ni Mali ye bi k'a fɔ Mali ka danbe a ka hɔrɔnya seginna a yɛrɛ ma jamana bɛ taa jamana ɲɛna an bɛ kɔngɔ fɛ an bɛ kɔngɔ muɲu an bɛ gɛlɛya muɲu nka an bɛ fɛ an ka yɛrɛ ma hɔrɔnya ta ne hakili la o cɛba dɔ y'ale ye dɛ deuxième personnalité du CNSP après le président son excellence le colonel Assimi Goïta ne bolo kuma t'o kɔfɛ bilen o nka CNT ye kulu ye kulu sigira cogoya min na charte de y'a sigicogo fɔ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i ka mɔgɔ bila ka na kulu y'u ka mɔgɔw bila ka na a clé de répartition bɔra président fɛ o y'a sɔrɔ vice président don ni kulu sigira ni bɛɛ y'i ka mɔgɔ di mun dimiya bɛ dɔw la n'u ma se ka yafa hali sini o de u y'u ban u ka mɔgɔw di ko transition tɛ se ka démarrer ko CNT tɛ se ka ɲɛ u y'u ka mɔgɔw di transition sigira CNT sigira ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛ bandaw ka fanga ayiwa o tilala ka yɛlɛma tuguni ka président Assimi confirmer CNT ma bɔ a nɔ la o maintien n'o équilibre n'o dynamisme o de kɛlen bɛ ka dɔw tɔɔrɔ fo k'a dama tɛmɛ o de hukumu kɔnɔna la il faut tout faire pour que équilibre min bɛ yen nɔ ka se k'o briser o briseli ye jumɛn ye il faut tout faire ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ pour ka se ka colonel Malick Diaw ka essayer k'a wuli k'a lanɔgɔ sinon mɔgɔ 121 ɲɛmɔgɔ kelen de b'an na ne hakili la mɔgɔ kelen o kelen ni mun taara ka baara kɛ est ce que a bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ k'o ye ɲɛmɔgɔ nɔgɔya ne ka wuli ka taa da dɔ tulo kɔrɔ sisan o ye Malick Diaw de ye ne bila ka taa da dɔ tulo kɔrɔ
walama dɔ ka wuli ka taa fɛn dɔ kɛ est ce que malikijaw de y'o tigi bila ka t'o kɛ yan sinon n'o don an tɛna fɔ ko malidenw Asimi de y'an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye an tɛna fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛwale n ko ye Asimi nɔ ye ni mun ye accident kɛ an b'a fɔ ko Asimi nɔ don ni mun ye ji min an b'a fɔ Asimi nɔ don ni mun ye dumuni kɛ an b'a fɔ Asimi nɔ don donc moi je pense que nin miirina ninnu bêtise minnu don an ka essayer ka bɔ o kɔnɔna la k'a fɔ malidenw ye le colonel Maliki Diaw le président le camarade président baasi foyi t'a la an yɛrɛ kɛlen ka nin kuma fɔ a yɛlɛla de a kɛla ale yɛrɛ bolo yɛrɛko de ye ka d'a kan ale yɛrɛ sigilen maa ye k'a fɔ rumeur bɛ se ka entretenir fo ka rumeur kɛ k'a kɛ ka dugu bɛɛ lajɛlen minɛ tan k'a sɔrɔ ko b'ale yɛrɛ mun kan ale yɛrɛ tun bɛ baara la CNT yan nɔ fo kunu 18 heures ka d'a kan anw bɛ ka sariya kisɛ dɔw yɛlɛma n'o ye code des douanes ye depuis Mali ka indépendance ta a yɛlɛmana ko kelen de o kɛra san 2001 san 2001 kɔfɛ fo bi code des douanes ma yɛlɛma Diaw kama n bɛ fɛn o fɛn ɲini aw fɛ commission des finances mɔgɔ a ye baara kɛ code des douanes ka tɛmɛ i b'a fɔ pour yɛrɛ loi caman tɛmɛna cogoya min na a bɛ tɛmɛ sini n'Ala sɔnna a tora an funu fo ministre des finances o na kuma a ka sɔrɔ ka taga ka d'a kan a ko an ma an ka kuma fɛnɛ CNT kɔnɔ a ye an bila ka CNT commission 3 wuli Mohamed Ousmane commission développement rural au président commission financier au président an'o membres bɛɛ lajɛlen ale ni commission emploi k'an ka jɛ ka miirina ta miirina ta min b'a to tajiko dɛsɛ min bɛ jamana kɔnɔ bi bi na a ka se ka miirina ta ka se k'o lajɛ an b'o kɛlɛ cogoya min na ka se ka anticiper ka d'a kan an b'a dɔn bi bi na diɲɛlatigɛ yɛrɛ de kɔnɔna la bi bi na Russie ni Ukraine ka guerre kɛlen bɛ ka kɛ sababu ye ka crise dɔ lana jamana kɔnɔ an bɛ crise économique yɛrɛ dɔ daminɛ la déjà donc an ka miirinaw ta ka se ka o lafasa ni ye président ministre nana anw fɛ yan ayiwa ministre ninnu kan ka tila ka taa Russie la u ka taa o baara n'o miirinaw kɛ an'olu yɛrɛ kumana an'olu ye fɛn caman fɔ ni mɔgɔw wulila ka kuma dɔw fɔ jamana maraliko miirina caman a fɛn o fɛn n'a bɛ kɛ a bɛ sara ale la a b'u bila ka taa baara la a b'a ka miirinata di k'a ka hakilinata fɔ tiɲɛ don séparation des pouvoirs bɛ yen nka fanga yɛlɛmabaga ye olu maa duuru an'u teri tɔw de donc f'u ka wuli k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana baara donc o kɔnɔna la ale yɛrɛ b'a fɔ anw ye a ye bɔ aw ka gouvernement dɛmɛ parce que ka d'a kan gouvernement contrôler an kan ka contrôler tiɲɛ don nka an man ka ɲinɛ k'a fɔ an bɛ ka jamana de lafasa jamana de kan ka dɛmɛ ni jamana dɛmɛni o de ye gouvernement dɛmɛli a y'a baara kɛ n ko de y'a to anw bɛ bɔ yan nɔ est ce que mɔgɔ ye gouvernement défend jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan CNT kɔnɔ a tɛ yen o n'i y'a mɛn dɔw bɛ bɔ hali ka vidéo kɛ bi n ko kunu tɛmɛna n ko kunu olu tun bɛ ka transition kelen lagosi mais nous on n'a jamais bougé débat daminɛna fo bi an y'an sen da yɔrɔ min na an sen bɛ yen an bɛ ka progresser an bɛ ka avancer depuis Assimi vice président ye o dɔw tun bɛ tilen ka transition neni mais nous on n'a jamais bougé parce que Diaw b'a fɔ an ye a ye sabali aw kana aw ka kɛ kalanibaga ye aw kana kɛ faralibaga ye mais trop c'est trop n'a sera yɔrɔ dɔ la il faut an ka bɔ ka fɔ mɔgɔw ye an tɛ sɔn bilen kuma bɛ kuma la u k'a ta ka se institution ma ka d'a kan k'i sigi k'a fɔ n ye docteur ye n ye diplôme batigi ye Diaw ye président ye i man k'a défend i man k'a kɛ tan n'i m'a défend ni don o don ale affaiblira institution de bɛ affaibli et si l'institution s'affaiblit pays de bɛ affaibli donc pour que ɲagami yɛrɛ kana ye ko la an bɛ bɔ ka éclaircissement di k'a fɔ problème foyi tɛ président na président bɛ yen wa hali sisan a b'a ka bureau kɔnɔ n'a bɔtɔla a bɛ se k'a ka mobili filmer a bɛ baara la a sigilen don a bɛ ka miirina ɲumanw caman ta minnu bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ. Tiɲɛ tɛ a ma wele fan si nkalon don président ma deli ka wele cɛ duuru minnu jɛra k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni olu bɛ yen nɔ n'olu bɛ kuma u b'u ka kow kɛ aw bɛ se k'a fɔ cogo di ko dɔ bɛ dɔ wele o tɛ n'a fɔ i b'a fɔ sigana b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ na dɔ wele yan o de ye mentalité ye k'o don malidenw kunna k'a jira k'a kɛ i b'a fɔ Diaw sigana b'a la dɔn a tɔw y'a wele sigana foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ yɛrɛ ma deli ka kɛ sɔrɔdasi ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka tɛmɛ bi kan bɛɛ tɔ sinsinnen don ka d'a kan jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ olu ɲɛ b'o la olu de jɛra ka jamana bɔ G5 Sahel la olu de jɛra ka Faransi gɛn olu de jɛra ka acte patriotique caman ta o kɔfɛ de malidenw tɔw y'a soutenu n'olu y'a soutenu a ka kan bi bi in na olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ ne bɛna aw hakili jigin fɛn dɔ la en 2000 je crois juin de don ni ma fili juin ou en tout cas intervention kɛlen président fanga yɛlɛmalen M5 ye meeting ba dɔ kɛ monument de l'indépendance la a don an bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen a don jɔn de kumana sɔrɔdasiw la n k'a don ko colonel Maliki Diaw de nana a nana kuma dira ale de ma a don ala ma se ka tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ c'est à dire monument na tellement que malidenw bɛ k'a fɛ u bɛ k'a minɛ u bɛ fɛ k'a dun nka dɔw ka problème u bɛ boli fanga de nɔfɛ comme son excellence le colonel Assimi bɛ fanga sanfɛ bi u bolo ni an bɛɛ bolila ka taga o fɛ yen ayiwa o de ka ɲi or ale dun de ye Maliki Diaw ninnu ani tɔw ani Sadio ani tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka jɛ ka baara kelen de kɛ fo an ka jɛ an k'u kala ɲɔgɔn na de donc o hukumu kɔnɔna de la dɔw bɛ bɔ u bɛ boli pensant que u bɛ se ka kuma dɔ fɔ dɔ kan ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye a ma wele fan si
u bɛ ɲɔgɔn kan don o don u b'u ka baro kɛ don o don jamana miirinata ni jamana lafasaliko ta ɲuman kan wa colonel Maliki Jaw n'i yɛrɛ nin kuma fɔ a bɛ yɛlɛ f'i yɛrɛ dabali bɛ a b'a fɔ ko mais ale yɛrɛ t'a dɔn adamadenw b'u ka imagination bɔ yɔrɔ o yɔrɔ la a ko mais an ma bɔ ɲɔgɔn kan yan kunun 18 heures kuma n ko walahi an bɔra kɔrɔ n ko mais tellement que malidenw bɛ kuma dɔ fɔ i yɛrɛ n'i ma ɲininka ni min ɲininka a bɛ kɛ n bolo fɛn dɔ ye quoi donc tiɲɛ tɛ problème foyi tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kunna sini dɔrɔn u tun tɛ Modibo Keyita an fa Modibo Keyita ala ka hinɛ a la le 16 u ka commémoration na n ko président colonel Maliki Jaw ni président Assimi Goïta de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ donc problème foyi tɛ yen mais u bɛ kuma in fɔ cogo di bi n bɛna tiɲɛ fɔ i ka page kan charte kɔnɔna la a bɛ yen k'a fɔ ni président bɔra yen mɔgɔ min bɛ se ka président nɔrɔbila o ye président colonel Maliki Jaw ye ka d'a kan maliden bɛɛ lajɛlen bɛ président Assimi fɛ bi a ma yamaruya a ma fɔ fan si ko Assimi tɛ se ka démissionner n'a démissionnera don min na k'a bɛna présenter fanga ɲini na kalo damadɔni de dilen b'a ma a ka se k'a ka baara ɲɔngiri ka bɔ fangatigiya baara la jamana ɲɛmɔgɔya la ani tenitigiya la ka présenter ka démissionner ka se k'a présenter kura ye n'a y'a présenter o kɔnɔna la mɔgɔ min bɛ se ka yɛlɛ ka élection organiser o ye président colonel Maliki Jaw de donc baara fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kɛ sa pour que o schéma in o baara in kana se ka kɛ il faut que diɲɛ ko bɛɛ de ka se ka fɔ pour que Assimi kana présenter ka d'a kan n'ale ko don min na k'a b'a présenter dɔrɔn président Maliki Jaw de bɛna k'a nɔrɔbila nanzaraw b'a dɔn k'a fɔ Assimi ye baara min daminɛ transition fanga san 2 hali n'a kɛra san 3 ye san 4 a t'a baara bɔ il faut un mandat normal mandat min bɛ se ka kɛ o man di politique mɔgɔw fana ye o bi bi in na mɔgɔ fɛlen tɛ ka nin sɔrɔdasi ninnu bɔ mɔgɔ fɛlen tɛ jamana in kan ka tɛmɛ Assimi kan Assimi parapluie dɛ Assimi ka kanu o de bɛ mɔgɔ dɔw kan bi bi in na n'u b'u disi gosi n'a ye o sinon an ye dɔw ye jamana in marali sira kan an tɛ fɛ k'an da don o kumaw la on a vu des gens ici on a vu leur gouvernance nous avons vu de quoi ils sont capables an b'a dɔn mais an kana ɲɔgɔn sogo tigɛ k'a fɔ an bɛ tiɲɛni don ɲɔgɔn kunna olu bɛ sini baara de la bon anw hakili tɛ sini na koyi anw hakili bɛ bi de la bi bi in na jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ se ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na ni ala ko ko sini ko Assimi ka démissionner ka présenter foyi t'a bali ni ala jɛra n'a ye maa si kelen tɛ se k'o bali ka d'a kan anw dalen bɛ ala la donc o miirinata min bɛ yen nɔ dɛ f'u ka diɲɛ ko bɛɛ de kɛ ka se ka Maliki Jaw ka essayer k'a lanɔgɔ ka essayer k'a ni Assimi bila ɲɔgɔn na ka essayer ka président dissuader président ka n'o baara kɛ n'i y'a mɛn tentative de coup d'état in a fɔra ko force dɔw b'a jukɔrɔ u y'u jija ka finitigilaka dɔ ɲini mun bɛ CNT kɔnɔ finitigilaka minnu bɛ CNT kɔnɔ Maliki m'u ta o CNSP mɔgɔw de jɛra u ka mɔgɔw la minnu b'u représenter k'olu de wele k'olu ta ka na hali civil dɔw b'u la donc o baara kɔnɔna la i tɛ se k'o ta k'i b'o da président colonel Maliki Jaw kan mais il faut k'u ka fɛn bɛɛ de kɛ parce que transition équilibre n y'a fɔ cogo min na nɔgɔ foyi t'a la o ye CNT de a CNT ɲɛmɔgɔ jɔ ye colonel Maliki Jaw de il est imperturbable wa baara tagacogo ɲuman na a tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ anw n'a tɛ ɲɔgɔn kan don o don wa mais n'an bɛ plénière la n k'a b'anw lajɔ a b'a fɔ an ye i ye nin kuma fɔ nin retire i ka nin lakile mais o baaraw bɛ yen il est intransigeant quand il concerne le Mali parce que ale b'a dɔn ale y'a nin di cogoya min na août 2020 ka se ka na jamana in kuma bɔ o schéma de bɛ dɔw kunna k'a f'u ye u k'o schémaw bɔ u kunna anw yɛrɛ hakili to baara la fɔlɔ anw bɛ bi de la fɔlɔ sini bɛ ala bolo. Welekan jumɛn de b'i bolo ka se fasodenw ma parce que i bɔra ka kuma dɔ fɔ kuma daminɛ la an y'a ye nin kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye ka sen colonel ko don ɲɔgɔn na bɛɛ dun b'a dɔn bi ni ninnu ko don ɲɔgɔn na a bɛ kɛ sababu ye ka fanga cɛn bɛɛ lajɛlen y'a ye Amadu Aya Sanogo olu ka coup d'état kɔfɛ u farala cogoya min na u yɛrɛ nana ka na sigana don u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ sigana fanga bonya n'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ commencera ka ɲɔgɔn ko bila a kɛra cogo min na jamana binna cogo min na bɛɛ lajɛlen y'a ye Bandaw ni Mukutari Wale olu ka fanga binni na son excellence colonel Assimi Goïta a bɔra a ye min fɔ fasodenw ye a ko min ye Modibo Kone ye ani Sadio Kamara ko olu boli bɔra kɔnɔ ko a ma bɛn ko parce que olu de jɛra o mɔgɔ duuru k'u ni di ko n'a fɔra k'a fɔ ko dɔ ka se ka bila kɛrɛfɛ tan a tɛna na ɲa o bɛɛ k'i ye fɛn dɔ ye k'a yira fasodenw na ni mɔgɔ duuru k'a k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma o ye welekan jumɛn de b'i bolo k'a yira fasodenw na k'a fɔ hakilina dɔwɛrɛ foyi tɛ yen tous dɔrɔn ka se ka ninnu ko don ɲɔgɔn na. Walayi ka kuma i ye kuma bɛɛ résumé a fɔlɔ u y'a daminɛ ni Sadio Kamara ani Modibo Kone k'a fɔ k'olu bɔra don min na k'o de y'a to nin kɛra o bɛ tan u bɔr'o la u nana colonel Maliki Jaw la u ye karamɔgɔ kuntan dɔ bila u ka vidéo dɔ ye ka kumaba dɔ fɔ o tun ye baara bɛɛ lajɛlen de kun ye nin ɲɛbila ye mais malidenw t'a kalama service de renseignement ani colonel Maliki Jaw u ye baara la a mɛnna nin ko in kan depuis karamɔgɔ kuntan in bɔra ka kumaw fɔ k'a ka manamanakanw fɔ u y'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ ka labɛn wa ko in bɛ CNT kun kan o de kama u ye jateminɛ kɛ ka CNT mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan ka bɛɛ lajɛlen jateminɛ ka bɛɛ lajɛlen ka kokɛtaw jateminɛ o jateminɛw n'o kokɛtaw de nana wolo mun yɛrɛ bi bi in na n'an y'a ye bi bi in na wa a ma hali daminɛ fɔlɔ ka d'a kan transition bɛ ka négocier
CEDEAO kan ka sommet dɔ kɛ u y'a reporté CEDEAO kan ka embargo wuli ka bɔ an ka jamana in kan mais don o don u bɛ ka embargo yi tɔn titi mɔgɔ dɔw sen b'a la u bɛ ka transition délai dɔ fɔ Mali délai fɔ mun man di olu ye u b'a dɔn n'a ma ɲɛ solution bɛ se ka kɛ fɛnɛ président n'a ka d'a ye a bɛ se ka démissionner n'a démissionné la fɛnɛ charte mun révisera CNT fɛ laban in na président colonel Maliki Diaw de bɛ yɛlɛ kuluba il faut tout faire pour que ka se ka ninnu kɔ don n'a ma ɲɛ don min na o schéma in kana se ka kɛ kɔfɛmɔgɔw b'o la jamanaden dɔw b'o la wa jamana politique mɔgɔ dɔw b'o la wa dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a fɔ u bɛ transition fɛ u tɛ transition fɛ mais u b'olu baaraw la ka essayer k'olu baaraw lafasa mais f'u ka bɔ ka kumaw fɔ k'u kanu u ni kanu don jamana kɔnɔdenw na comme ça ni don min na n'u bɔra ka kuma min fɔ dɔrɔn o kuma bɛ kɛ i b'a fɔ k'o ye tiɲɛ u b'a fɔ ko CNT kɔnɔna ko fɛn dɔ b'a kɔnɔ ne bɛ maliden kelen wele maa kelen o k'a fɔ ne mun de bɛ CNT in kɔnɔ ko mun kan ka kɛ assemblée kɔnɔ ou bien assemblée dɔ delila ka baara min kɛ ko CNT ma deli ko ɲɔgɔn na kɛ a tɛ yen ni CNT ma tɛmɛ Mali assemblée la baara min na assemblée tɛ yen mun bɛ ku CNT la a tɛ yen je mets quiconque au défi n bɛ n tɛgɛ fila wuli jiginbaga t'a la projet de loi minnu votera o CNT baara minnu kɛ jamanadenw ka lafasa a mɔgɔ tɛ yen wa k'a fɔ malidenw ye ni wari o wari bɛ tɛmɛ jamana kɔnɔ hali wari min bɛ sara ni CNT m'a bolonɔ bila a la a tɛ sara diɲɛ fan si an ka ministre des finances ye communiqué k'a fɔ ko an tɛ ka se k'an ka échéances sara ka d'a kan UEMOA ka sanction ani CEDEAO ka sanction min bɛ o b'an bali a échéance fɛn fɛn kan ka sara baara fɛn fɛn kan ka kɛ a bɛɛ tɛmɛna CNT de fɛ CNT de y'a projet de loi accord de prêt bɛɛ lajɛlen adopté ni CNT ma adopté maa si den kelen t'i bolo bila la o ye CNT jɔyɔrɔba de ye jamana in kɔnɔna la ka miliyari 71 ɲɔgɔnna bɔ k'a bila ka taa fintigilakaw ka wariko la 2020 ni avion minnu halisa u bɛ ka san a bɛ ka na n ko CNT de y'o baara kɛ ka école de guerre créer k'a formaliser a ka reconnu par l'ensemble des pays du monde n ko baara n ko CNT de y'a adopté ni gouvernement ye baara bila ka na CNT de bɛ miirina ta k'a baara ɲumanw kɛ policiers ka statut le statut des fonctionnaires jeudi jan tɛmɛnen CNT mɔgɔw ye a adopté aw bɛ se ka mun fɔ o CNT kelen na bɛɛ lajɛlen ka hakilinata ani ka wale o yɛrɛ kungo de ni mun wuli yɛrɛ ma ka taa dugu kɔnɔ ka taa manamana ko kɛ i ka ko de b'i yɛrɛ bolo wa ni don o don a yɛrɛ k'a fɔ i ka jamana kanu dankarilen don a la CNT kɔnɔ président Assimi min bɔ ko mɔgɔ dɔw tun bɛ CNT kɔnɔ o bɔra hali anw yɛrɛ mais ni don min na n'an filila on n'est pas à l'abri de sortie du CNT donc k'a fɔ CNT tɛ yan ko mɔgɔ ɲɛdala kama CNT bɛ yan faso de wa faso baara de don ni minnu y'u ban ka don n'u nimisara ne hakili la 26 mun minalen u ka to ka dossier di président Assimi ma aw bɛ ka CNT critiquer don o don dossier 400 ani kɔ o de cira CNT la o ye mun cira président ma o n'o tɛ kelen ne y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ dossier 1000 bɔ halisa ko CNT kelen ko aw bɛna kuma f'u ma gouvernement ma deli ka hali gouvernement dossier déposé a ma deli hali assemblée la ka taa élection na a dossier ma deli ka engouement sɔrɔ tantôt ça veut dire que quelque chose les gens mɔgɔw bɛ information sɔrɔ k'a fɔ baara ɲuman bɛ yen u bɛ fɛ ka wuli ka baara ɲuman miirina ɲumanw hakilinaw ta k'o baaraw kɛ CNT kɔnɔna la yan nɔ donc bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi anw bɛ yan basi foyi t'an na an n'an ka président bɛ ɲɔgɔn bolo basi foyi t'a la basi foyi tɛ colonels ni ɲɔgɔn cɛ n ye mun fɔ aw ye sisan nin ye ka président Assimi ni bali sini baaraw la nka anw tɛ sini na anw bɛ biri la ka d'a kan ala ye biri fanga don an na. Ka malidenw bɛɛ lajɛlen fo k'an ka président son excellence le colonel Assimi Goïta n'o ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka président ye k'a fo nin kɛnɛ in kan yan nɔ an ka président n'o ye colonel Maliki Diaw CNT président k'a fo nin kɛnɛ in kan yan nɔ malidenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔra ka gouvernement baarakɛlaw ani gouvernement ɲɛmɔgɔso premier ministre son excellence le docteur Choguel Kokela Maïga a n'a ka ministre k'o bɛɛ lajɛlen fo foli tɛ contrôle bali dɛ foli tɛ u nɔ minɛli bali dɛ an b'o baaraw fana kɛ nka an b'u fo ka d'a kan ni organe saba an bɛɛ lajɛlen de ye kelen jamana in kɔnɔ an kan ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jamana in bara sous le leadership de l'imperturbable colonel Assimi Goïta donc nin bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ye rumeur de ye an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ se ka don colonel Assimi Goïta ani colonel Maliki Diaw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan anw ye olu sɔrɔ ɲɔgɔn kan o n'i y'a mɛn k'i b'a fɔ c'est vrai que anw tun b'an ka lutte la kɛrɛfɛ nka olu de jɛra k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ bɛ se k'i da don olu ni ɲɔgɔn cɛ donc problème foyi tɛ yen jamana ala k'a basigi ala k'a bɛn kelen ma maliden minnu bɛ mali kɔkɔ ka foli belebeleba lase u ma donc k'a f'u ɲɛna fɛnɛ an ka CNT dayɛlɛlen bɛ bɛɛ lajɛlen ni maa o maa mago b'an na walayi problème foyi t'a la na CNT kɔnɔ yan nɔ an bɛ ɲɔgɔn ye an kan ka mun fɔ ɲɔgɔn ye an b'o fɔ ɲɔgɔn ye jamana miirinata a jɔliko a n'o hakilina ɲumanw sira kan salamu aleykum